Hello mga ka-swertres, good morning. Mani atong guide pasakay karong adlaw. 6, 2, 3. Natong guide pasakay ha. So kung mukuhag doble diri ra gihapon 662. Reverse lang ninyo 226, 622, 662. Dayon 663 or 363 or 233 or 322. Pa-slide lang mo. Kaya kasagara, diri na siya makuhag double pero plus 1 minus 1. So mo na itong guide pasakay. So kung mo slide ni siya mga ka-swertres, 9, 2, 8, 9, 3, 5, and 6, 2, 8 mga ka-swertres. TR lang, still and 3D all draws. Missing numbers 2, 8, 9. Muna ang missing ha. So kung mo syndicate di si 2, 5, si 3, si 8, 3, si 9 is 6. So pwede din siya 5, 3, 6. Ana, mo syndicate. So mama na yung missing ha. Pasindicate niya kani. Kung tuwaron po siya, pwede siya 628. Kana tuwaron ang size. So 628 nga pares. Pwede 728. Ana. 5, 0, 7. Muligas 517. 0 to 5. Ligas 1 to 5. 7, 0, 3. Kung mo syndicate 403 or 713. 7, 0, 2. So kung muligas mo uno, 712. 9, 3, 0. Ana siya mga ka-swertres. Mutuwad ni 630. Ayan nyo kalimti ang 604. Pwede ninyo balikan ha. 6, 7, 3, 4, 7, 3. 6, 4, 7, and 6, 4, 3. 5, 2, 7, 5, 3, 7. Minus 1, pwede po siya 517. Kung mo slide pa yun. 8, 4, 5, and 9, 3, 5. 3, 2, 5. 8, 2, 7. Kung itong best is kakaron, 2, 3, 1, and 4, 3, 5. TR 2, 2, 6 or 6, 6, 2. 5, 2, 2 or 2, 5, 5. 5, 5, 0, 0, 5, 0. 3, 0, 3, 300. Muna tong doble. 6, 7, 3, 6, 7, 4. Target, rumble, STL, and 3D all draws. Good luck.